Nasa ng ako para wala. Thank you, thank you. Ayun sir, thank you, sige. Next ulit. Uy, Oh. thank you. Ingat, nice yun. Salamat po. Natap pa. Sinabi ko nasa ng ako. Sir, thank you. 2-0. Sabi ko pag-uwi ko na lang ng 9. Ay, Punta buhay ni pasok ko bukas. yun nga yung ano dyan, asin dyan. Sama mo bukas. Oh. Tara mo, saan? Saan FT? 3-2. Ano ay gagawin ko doon? Alam ko kung gaano ka lang yan. Tara muna ako nang gagawin. Ano yung student pa lang? Sudin pa lang. Tapos magkano kayo license? Paladio. Rebound, Bernan. Steal, Samson. Pass to Justin. Wangko. Rebound. 6-2. Ayan pa rin. Number block. Grabe yun! Rebound, Paladio. Pass to Wangko. Paladio. Iwan. Number 1. Pass to Steve. Samson. Nananalaban yun. Samson. Pass to Wangko. 2 points. Palag-palag yan. 8-2. Palag-palag. Bernan. Ganun ko kasi. Same ball. 8 minutes, 10 seconds. Buhay bebe? Tara. Ano? Baka nagkaroon warm up. Next. 3 points. Bernan. Hindi na daw, bilang. Ayun na. 1 game lang yun. Ang Baka dami ito ko. pinagpawisan eh. 8-5. Ate siya, mag-warm up pa. Bernan. Ano talaga yun? Number 1. Yun. Bernan ulit. Delay out. 2 points. 8-7. Ibigyan kita instruction. Wangko. Diretso na. Wala. Rebound. Bernan. Pass number 1. Malakas. Uy, tinapit-tapit. Wali Samson. Loader. 2 points. 0-7. Tatlo. Number 0. Rebound. Wangko. Paladio. Isang araw lang yung pipis. Ano yan? Wangko. 2 points. Bilis ah. 2-7. 12-7. Bernan. Ano pa rin? 2 points. Sabi na ha, same boys agad. 12-9. Samson. Bumawi sa kabila. 49. 6 minutes, 20 seconds. C. Wala. Rebound. Wangko. Paladio. Dito sa 3. Wala. Rebound. Samson. Arahin mo. Number 1. Block. Number 7. 6 minutes remaining. Tonton. Two. 5 minutes, 40 seconds. 9:40 back. Pag nasot, 10 short. Pag nasot, 10 short. Uy. Bakit naman? Kinakapilit pa kasi. Pumikit. Ba't kasi pumikit? Derek. Good. Derek, 2 minutes. 3. Change. Hindi na lang yun ito.
79. 79, 5 minutes, 15 seconds. 2 points, 11. Tigas na mga mo kasi may videographer ka masarili. 11. Siyempre. Turalba, pumeke. Baka si boss. Baka si boss 11 yan. Utang ina mo, mga ayop kayo, siguro na. Last 5 minutes, full of captain. Wala, sino nakakuha number 11? Dali ay boss. Wala, sino nakakuha? Palaydo. Palaydo. Palaydo na bibigol. Tumiran race. Newton. 2011. 2011. 4 minutes, 35 seconds. Ayun siya, di ba sa daw? Kaya magkalat ng basa ah. Pagaling. 11. Wala. Bernal, 2 points, wala. Samson. 4 minutes, 27. Honestly, Tumele, Super Layup, 2 points. 22-11. Last 4 minutes. Makaw, buti na supply. Wala pa rin. Last 4 minutes. Honestly. Kukuha ko. Lobat nga ni. Kukuha number. Kukuha ko ulit. Palado. Palado. Tumina na 3 points. 25-11. 3 minutes 45. 3 minutes 45 seconds. 2 points. 25-13. Lamang Team Palado. Team Palado lamang. Ang 12. Palado. Toralba. Toralba. Lumipeta kasi kayo. Toralba. 2 points. Wala. Bernal nakalibaw. Menton. Sabi ko din eh, kay Bernal yun, kulang kapit. Wala pa din. Sinakuha sa sunod. Sinakuha ko. 2 Ansley. Supuliak. Wala. Sinakuha. Number 0. Number 0. Number 1. 2 points. 10. 25-15. 10 na lang. Oo, lamang. Running time na lang. May stop time ko, manaya ka. 2 minutes, 48 seconds. Okay, good na. 25-15. Samson, tumira, wala, 2 points pala. 27-15. Prank lang mala. Isa pa. It's a round. Number 0, 2 points. 10 pa din, 10 pa din. Honestly. Nasunugan ba? Hindi. Nasunugan ba? Hindi. Nasunugan. Number 1, super layup. Wala. Sino? Kay Palado. Palado. 2 Samson. Kukuha ko. Super layup. 2 points. 29-17. Bernal. Super layup din. 2 points. 10 pa din. Ang oras ay 1 minute 15 seconds. 50 seconds. Wala nang 4-0 si Bernal. Talo eh. 1 minute 45 seconds. 29-19. Hiwalay ko kayo, ah. Hindi na Justin, wala. para kayo magbabantayan. Number 0. Hiwalay kayo para kayo magbabantayan. Aliu. 29-21. Dito na lang ang alamangan. Ayop yun ah. Ayop. 1 minute 20 seconds. 1 minute 20 seconds. Ito na, shot na tayo. 40 to shoot. Super layup, wala. Foul. Wala pa. 40 to shoot. 1 minute 5 seconds. Palado, wala. Sarado eh. Tapos binawas mo nga yung sabi. May araw ba na sara yun? 30 to shoot. 2 points. 1 minute. Last 1 minute. 5 na lang, 5. 29, 24. Oras mo sila? Wala. Ano?
Sampu kanina. Sampu kanina. Minus 2-8. Dalawa, sakto lang. Dalawang tres. Game, go. Oras. 48 seconds. Posting to shoot. 40 seconds. 10 to shoot. 35 seconds. 31. Ano? Ito. 30 seconds ha, 30 seconds. 40 to shoot ha, 40 to shoot. Lima. Pabanin. Good. 40 to shoot, 21 seconds. Wala nang oras mga idol. 8, 7, 6, Zero lang. 15 seconds. Dalawa. Dalawa na lang. 15 seconds. Still. 7, 10, 9, 8, 7, 2 points, wala na. 4, 2, wala na. Talo.